नमस्कार जय जगन्नाथ मु भवानी आपन को स्वागत करुच्ची भवानी ब्लॉग्स रा गोटे नुआ ब्लॉग को। बहुत दिन व्यवधान पर मुझे पुणी एक नुआ ब्लॉग नहीं फेरी से जेहेतु किसी प्रोब्लेम थिला लॉन्ग टाइम से ब्लॉग पकई पार नी बहुत बहुत सॉरी आपण मानक एवं मुझे चेष्टा करी प्रायतः रेगुलरली ब्लॉग पकड़ाई। आज हूँ मकर संक्रांति। आज ओडिया माने ये पर्व को बहुत जाकजमक पालन करता। तेणु आज पोंगल पर्व तमिल लोक मैंने पर्व को पालन करते। तेणु आसतु देखा आज मकर संक्रांति केमती प्रिपरेशन हो। वर्तमान पूजा माँ जाऊँगी कुसुम फूल आने देखु बाहर केते प्रकार केते भेराइटर कुसुम फूल फुटी। वर्तमान नना तर प्रिपरेशन चल पूजा पूजा किस समय आरंभ हो। वर्तमान पूजा चलती। वर्तमान आरती हो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂଜା ସରିଲା, ତେଣୁ ଭୋଗ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, କଦଳୀ, ଚିନି ପଡ଼ିକି ଭୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଫଳ ବି ଭୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ସରିଲା, ତେଣୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ବଢ଼ା ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ହେବ ଅରୁଆ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଡାଲମା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଲାଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଧନିଆ ଚଟଣି। ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ନିଆରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ସୁପର, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସତରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଖାଇବାଟା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।